Lasing ka ba? Eh kasi bakit naman kasi ganon? Nagago ka? Kuya kasi syempre baba. Tama na kuya. Kuya ano ba? Tangina. Kalma lang yan. Tama na. Tama na. Tama na. Siyempre babae ako eh. Nandun yung picture. Tama na. Tama na kuya. Tama na. Tama na kuya. Tama na please lang. Tama na. Tama na. Tama na kuya. Tama na kuya. Please lang. Kuya. Tama na kuya. Tama na. Tapos na. Tama na. Tapos na kuya. Tama na kuya. Please lang. Stop na. Ikaw kuya kasi tama ba? Nag-bad finger ka sa akin. Babae ako eh. Tama na kuya. Tama na. Tapos na lahat na. Tama na. Tama na. Kuya tama na. Kuya tulong naman. Kuya tama na kasi pigilan nyo na kuya. Kuya tama na. Kuya tama na. Ay tama na. Tama na kuya. Please lang. Tama na kuya. Tama na. Tama na. Tama na, tama na, tama na. Kuya, tapos na tayo. Tapos na, please lang, tama na. Kuya, tama na kasi. Uy, bababa rin ng kuha yan. Tama na kasi ni. Tama na kasi kuya, please lang. Bababa rin sila ni. Tama na. Okay lang, naka-video naman eh.